Halo teman-teman semua, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari SMA Negeri 1 Jatilawang, kelas 11 MIPA 5, kelompok Biologi 6 dengan anggota Andriana Utami, Anggita Rahmasari, Aprilia Indah Saputri, Venda Airin Oktista, Wahyu Nitria Sri Utami, dan Wakifaros Amarudin. Kami akan membawakan materi mengenai pembuahan. Apa itu pembuahan? Pertama-tama kita mulai dari fertilisasi. Apa sih itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba falopi. Fertilisasi merupakan proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum, hingga berbentuk zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau saluran telur. Setelah bertemu antara sel telur dan sperma, maka akan membentuk zigot, kemudian menjadi embrio yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Janin akan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Seorang ibu akan berperan aktif pada perkembangan si bayi. Biasanya, ibu akan menambah nafsu makan karena merasa lapar terus-menerus. Proses pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma akan terjadi di dalam saluran telur. Akan mengalami pembelahan pada waktu sehari setelahnya. Pembelahan tersebut akan terjadi selama berkali-kali hingga terbentuk zigot. Selama proses perjalanan untuk menuju ke dalam rahim, zigot itu akan terus melakukan pembelahan diri hingga terbentuk sel-sel lain yang akan menempel pada dinding rahim dan disebut dengan embrio. Embrio itu akan tertanam di dalam rahim dan akan mengalami pertumbuhan sampai dengan waktu akan melahirkan. Ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur setiap bulannya. Di dalam ovarium banyak sel telur, tetapi hanya satu yang keluar pada setiap bulannya. Sebuah kantung atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini terutama dipengaruhi oleh hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati, dan kehamilan tidak akan terjadi. Meningkatnya hormon, setelah sel telur berpindah ke saluran tuba falopi, maka dinding rahim akan bersiap-siap menebalkan dindingnya. Akan terjadi peningkatan hormon setelah sel telur meninggalkan folikel. Folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain.
Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Kehamilan. Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan implantasi. Di bawah ini adalah beberapa tahapan kehamilan.
adalah beberapa tahapan dalam kehamilan. Yang pertama, trimester pertama. Tanggal kehamilan dihitung mulai dari hari pertama siklus menstruasi normal terakhir Anda. Dan kehamilan terjadi di minggu kedua setelahnya. Dalam beberapa minggu pertama setelah kehamilan, kadar hormon Anda akan berubah secara signifikan. Rahim mulai mendukung perkembangan plasenta dan janin. Tubuh menambah pasokan darah untuk membawa oksigen dan nutrisi kepada janin yang sedang berkembang. Sebagai akibatnya, detak jantung akan meningkat. Trimester kedua. Tahap kehamilan ini Anda mungkin merasa lebih baik daripada trimester pertama dan lebih menikmati masa kehamilan pada tahap ini. Rentang ini adalah masa bulan madu, karena pada trimester kedua ini rasa mual akan mereda, emosi menurun, gairah seksual kembali, dan Anda mulai merasakan gerakan pertama janin. Pada trimester ketiga, beberapa bulan terakhir tahap kehamilan Anda bisa lebih menantang secara fisik dan emosional. Tanda-tanda yang terjadi pada trimester ketiga ini adalah sakit punggung, pergelangan kaki membengkak, berat badan bertambah 9-13 kg, dan kecemasan akan memuncak. Tanda yang juga menyertai adalah merasa cepat lelah, sering buang air kecil, nyeri ulu hati, bengkak di pergelangan kaki, dan varises. Lewati trimester ketiga ini dengan panduan di hari kehamilan mengenai cara mempersiapkan diri menghadapi persalinan. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.